You're listening to the DanishTube cast, the #1 podcast for those learning Danish. If you like what you hear, please leave me a review within the Apple Podcast app, on Google, or wherever else you might be listening. It will help other people find this podcast and let them know that you enjoy it and find it useful. Also, if you would like to be a guest on the podcast, if you are learning Danish and would like to come along, chat, learn a bit of Danish on the fly, you can do exactly that. Or maybe you speak fluent Danish already and just want to have an interesting conversation. If that sounds like something for you, you can write to me at danishtuberocks@gmail.com or find me on Instagram at Danish_tube. Let's get into today's episode. At rejse til et andet land, det er en ting. Selv en hyggelig ferie kræver mod. Det kræver, at man tager chancer. At man er åben for en hel række situationer. Det kræver, at man accepterer sårbarheden, som unægteligt følger med på en rejse. Traveling to another place, it is one thing. It requires bravery. It requires you to take chances. It requires that you are open for situations. It requires you can accept your vulnerability that is undeniably there when you travel. Men hvad kræver det så at flytte til et andet sted? So what does it require to move to another place? Ja, kræver det så dobbelt så meget mod? Do you need double the amount of bravery? Er det kun et særligt type menneske, som har styrker nok til at gennemføre sådan en idé, eller kan alle gøre det? Can everyone do it, or is it only a certain kind of person who can? Og hvis ja, hvad er nogle af de største udfordringer, man oplever under sådan en livsforandring? What are some of the biggest challenges you experience with such a life change? Hej DanishTuber, og velkommen til episode nummer 62, episode 62. Mit navn er Liam, og jeg har faktisk selv erfaring med dagens emne, som skal handle om at være expat. Eller var det udlænding? Nå ja, det var det med at være verdensrejsende. Er der en forskel? Lad os se, om vi kan få opklaret nogle af disse spørgsmål sammen. Naturligvis skal vi have lidt hjælp til det. Og hvem bedre end dig, Brooke? Fuzzy, hvem lige er rejst og flyttet til et andet land? Brooke, you just traveled and moved to another country. Hvordan går det? Hvordan går det hele i Danmark? Hey Liam. Jeg synes det går rigtig godt i Danmark. Tak. Det er godt at høre, det er jeg glad for at høre. Har du opdaget nogle tydelige forskelle i Danmark, sammenlignet med at bo i USA? Any clear differences when you compare to your life back home? Ja, selvfølgelig. Så Danmark er ikke så forskellig fra USA, men jeg kan mærke mange små ting. Det er forskel mellem de to lande. Så generelt føler jeg, som samfundet er lidt mere afslappet generelt i forhold til USA. Jeg tænker lidt på skolen. Der er meget mere tryk på at lege. Måske fokus på at lege. Men i USA fra man skal bare lære, I skal ikke lege, I skal bare holde kæft og lære noget. At man er ung, skal man have eksamen og lecture, og det virker som om børnene leger hele dagen. Jeg kan altid høre børnenes skammer. Men ja, det er meget mere tillid, tror jeg, i samfundet. Og det var svært at komme ned fra USA, fordi vi tror ikke på hinanden så meget i USA, hvis det giver mening. Så for eksempel i Danmark, når jeg svømmer om morgenen på stranden, folk bare sætter deres ting ned og svømme i vandet,
Og det er ikke, det bekymrer sig ikke over, hvis man skal stjæle, hvis en skal stjæle deres ting. Og i USA tror jeg, folk altid skal gemme deres ting, og skal tænke på, hvad skal jeg gøre med mine ting. Så det tager lidt tid for at have tillid i hinanden, men jeg kan føle, det føles så godt at slappe af om det, og jeg synes, jeg ved godt, jeg skal stadig blive opmærksom, mens jeg går ud. Men det er altid nogen. Ja, men selv i Danmark. Ja, men generelt, det er mere tillid. Og sådan. Ja, og jeg må også sige, det er selvfølgelig mere lykke. Jeg har læst lidt om det, og min veninde har sendt mig en podcast den anden dag om, de siger, at Danmark er den lykkeligste land i verden. Lykkeligste. Og det mest interessante point i podcasten, tror jeg, var det, at hvis en person flytter fra et land, det har ikke så meget lykke. Det tager kun et stort stykke tid for at komme op til det samme niveau som... Sagde du et kort? Ja, et kort stykke tid, for at blive lige så lykke som det nyt land, at du har flyttet til. Det tager kort tid at kunne mærke den følelse af lykke. Kan du gentage det? Selvfølgelig, det tager kun kort tid at kunne mærke den følelse af lykke, som man har. Ja, fordi man bare observe det fra observere fra normalt samtaler og okay. Så det er interessant. Yeah. So there's some small things that and the biggest thing, I guess, was that it seems more relaxed. The school's more relaxed. You feel like kids seem to play a bit more. It's more focused on playing. And this thing of trusting each other, like going to swim in the morning, putting down your clothes on the beach, and not having to think, some asshole is going to come by and steal my stuff. Which, that is something that is great about Denmark. Like leaving bikes get stolen all the time, but in general, you can be a bit more lax with your stuff. Leave stuff lying around. Jeg har snakket om mange gange før, at min ven i Roskilde ikke låser, når han går ud. Det gør han aldrig. For eksempel. Så hvis jeg tager til Danmark, så siger han bare til mig, jamen du skal bare tage det hen til hjem hos mig. Du kan lukke dig selv ind. Det er fuldstændig vildt. Men sød. Og hernede, ligesom du ser i Nordamerika, i Sydamerika, der er nogle eksempler, hvor man går rundt med sin rygsæk foran, i stedet for på ryggen. Det synes jeg er så vildt, at folk skal gøre det. Jeg gør det aldrig, men jeg har set mange, der gør. Ja. Og jeg har boet i byer i USA, men man skal have, hvad kan man sige? Ikke fængsel. Like grates på vinduer. Ja, sådan en grille på en måde. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men det har man også i Argentina. Alle har dem. Ja, præcis. Det er normalt. Men mens man oplever liv, når man oplever liv uden dem, så er det lidt som om, jeg vidste ikke, at det har påvirket mig, måske på en eller anden måde. Man kan bare sove med vinduer åbne, eller hvad som helst, uden at bekymre sig. You get used to it, but it's also like something that's in the back of your mind, like an unconscious thing. It becomes like living behind bars. You get used to it, of course. It's like normal, but it's still there in the back of your head, like when you go out, when you live your life. Og hvordan skal det være normalt? Like, hvorfor har vi fundet os i, hvordan har vi fundet os i sådan en situation? Hvordan er det sket? How has it happened? Og jeg kan huske første gang, jeg var i Sydamerika, da jeg tog hjem til Danmark, der var det en stor lettelse, da jeg landede i lufthavnen. Det træk jeg vejret, altså jeg pustede luft ud, sådan, hvor er det bare godt at være tilbage, og ikke skal tænke på alle de her ting, ligesom at være i et usikkert land, og bla bla bla.
Nu er jeg vendt mig til det, så det er ikke så slemt, som man tror, afhængigt af, hvor man bor. Men ja. Og hvad med det med at få venner? Fordi det er noget, som alle snakker om. Har du fået nogle nye venner? Ja. Og hvordan har du fået dem? Alle snakker om, hvor svært det er at få venner i Danmark. Ja. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg har fået venner, men jeg vil sige, at jeg har nu bekendt, kan man sige. So Okay, so you don't have any friends, but you know some people. Yeah, like acquaintances. Så jeg har, det har været kun 2 måneder, så jeg tror, det tager lidt tid for at... Det er kun 2 måneder, det virker som om det har været mange måneder. Nej, 2 måneder. Så, 2 måneder, wow, okay, fedt. Det tager tid for at, let's see, blive tættere på hinanden, og at bare gøre ting sammen, det er bonde sig sammen. Så ja, jeg har mødes i virkeligheden med nogle venner fra DanishTube, Skype Room, og venner, at mine andre venner har introduceret mig for. Men ja, det tager bare tid at blive venner, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Så, og jeg kan sige, jeg kan mærke, at på arbejde vil jeg sige det samme med folk, så vi har haft nogle gode samtaler sammen allerede, og jeg kan ikke sige, at vi er nu venner, men jeg kan sige, at vi er på vej måske. Ja, sådan. Det er jeg glad for at høre. Ja. Jeg synes altid, det er interessant, hvor meget fokus der er på at få venner, som om man skal have, det ved ikke, 10.000 venner i et land. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Sådan er det aldrig. Man har måske 2-3 virkelig gode venner, som man hænger ud med, som man snakker med. Så jeg synes ikke, man skal være alt for fokuseret på at få mange venner, når man er i et andet land. For jeg kender virkelig mange mennesker nu i Argentina, men det er ikke alle af dem, som du ved, ringer til mig, eller skriver til mig, eller deler deres liv med mig. Det er meget sjældent, at man finder sådan en person, synes jeg. Ja, men jeg tror folk har så meget lyst for det, mens man flytter. Fordi man har sagt farvel til alle mine venner og familie måske, og har besluttet sig at starte nu. Så der er en fokus i hjernen at finde en social netværk og finde folk, at man kan tro på. Så selvfølgelig. Tro på, eller støtte. Stole på. Stole på, ja. Som folk, som man kan have tillid til. Ja. Som man kan have tillid til. Yeah, of course, you've left your own country, everything is fresh, you need a network, you need people around you. Jeg synes bare, at man skal fokusere på at få venner, og ikke på at få danske venner. Selvfølgelig er det fedt, hvis man møder en dansker. Men jeg synes, det giver meget stress, når man hele tiden tænker, min ven skal være dansk. Hvorfor skal din ven være dansk? Din ven skal bare være din ven, en god person. Det er det vigtigste. Ja. Det er fedt, hvis du møder en dansker. Jeg tror, jeg har haft sådan en idé i min hjerne, fordi det er normalt. Jeg vil meget gerne øve mig på dansk, og jeg føler som om, jeg skal finde en dansker at snakke med. Og det sker, men jeg har haft flere amerikanere, der har skrevet til mig, jeg mødes en sød kvinde på baren den anden aften, og hun skrev hendes telefonnummer, og sagde, at jeg kan godt huske, hvordan det var at blive helt ny i Danmark, og at ikke have venner, og at have spørgsmål, og ingen at stille dem til, så du kan godt ringe til mig, eller skrive til mig, så det var sødt. Hun lagde ikke an på dig, vel? Nej, hun var gift, og jeg mødte hendes mand også. Men det var virkelig så, fordi... Du kan ringe til mig når som helst. Selv hvis det er 3:00 om morgenen.
Det var på date, og jeg arbejder. Jeg har serveret øl til dem, og til sidste dag efter hun kom forbi og sagde, hej, vi skal snakke. Kvinder til kvinder. Selvfølgelig. Jamen, jeg har selvfølgelig nogle danske venner, men de, som vi siger, de tog lidt tid at blive venner. Vi var ikke venner, da vi først mødte hinanden, eller en af dem var, vi blev venner med det samme. Det kan jo ske, hvis man er heldig. Men en af mine bedste venner, som bor i Danmark, han er fra Syrien. Så det er sådan, det er lige meget, hvor man er fra. Det er bare vigtigt, at man har en connection med en person, og man kan sådan stole på hinanden. Ja, jeg har opdaget, at København er meget mere international, end jeg har troet til i begyndelsen. Jeg vidste det, men det er en overraskelse. Ja, det er faktisk det. Og hvad med det, man kalder kulturschok? Har du oplevet det? Ikke så meget. Jeg tror måske, det skal ramme mig snart, fordi jeg siger, at jeg har ikke oplevet den. Måske er det bare, fordi jeg er stadig i bryllupsrejsefasen. Yeah, du har sendt et link til mig. You sent a link to me where it gave you this, they've called it Expat Justeringscyklusen, the cycle of adjustment for expats. And the first stage is bryllupsrejsefasen, the honeymoon phase. Og du har kun været der i 2 måneder, så det passer nok rigtigt, at du er stadig derhen. Ja, faktisk, det var en anden amerikansk expat, jeg mødes under frivilligt arbejde, kan man sige. Så hun har sagt, hun er gift med dansker, men hun har sagt, har du oplevet den op og down og op og down og op og down med at blive expat? Og hun sagde, at jeg skal sende dig en lille chart, fordi det kommer i bølger, måske kan man sige. Comes in waves. At man føler sig helt på toppen. Man er på bryllupsrejse, honeymoon, alt er god. Man er lige flyttet, og alt er spændende. Just all amazing, fantastisk. Og har du det link? Fordi jeg har mistet det. Jeg bare googlet like expat, Okay, jeg lige se om det hvis jeg culture shock chart or something. Der er så mange billeder af det. Men det kommer, at man er på toppen, altså nu, og man oplever noget galt. Det er kulturschok, så man føler sig helt, måske... Jeg har fundet denne hjemmeside, og de har skrevet her, initial kulturschok. Det er det, der kommer næst. Initial culture shock, when the honeymoon phase is over. Og det er der, de har skrevet, lad mig lige se, det er på engelsk, så... de skriver, at man bliver måske en lille smule irriteret over de forskelle, som man kan se. Så lige nu, du snakker om kun positive ting, men det kan være, at det kommer et tidspunkt, hvor der er nogle små ting, som begynder at irritere dig lidt. Ligesom danskerne er lidt kolde, de siger ikke godmorgen, og den slags ting. Og man kæmper med regeringen, eller, you know, det er svært at finde ud om CPR-nummer, og gøre det rigtige system. Bureaukratiske ting. Så har de skrevet, så kommer der en overfladisk justering, a superficial adjustment. Og de skriver, at du finder ud af, hvordan du kan håndtere det. You sort of find a way of dealing with it. You live in a bit of a bubble, like you feel safe in this area, so you don't go out of that area. Man forstår, hvordan man kan købe ind i en sådan en visa supermarked, eller man har rutiner, alt er okay, hvis man ikke går ud fra det. Jeg kan huske, at jeg hernede, det var en købmand, det var den første, jeg prøvede, så de sådan lærte mig at kende. Men så følte jeg, at det var lidt svært for mig at gå over på den anden side af vejen og bruge en anden kiosk, som de kalder dem, fordi de ikke kendte mig. Så ligesom jeg var inde i min lille bubble,
det er trygt, jeg kan gå herind, fordi de kender mig, de ved, at jeg ikke er så god til spansk, og bla bla bla. Så det var som om, okay, jeg har justeret mig lidt. Så det var den der overfladiske ting, hvor jeg syntes, nu går det godt, men lige pludselig så finder man ud af, men jeg er stadig bange for at tage ind i et andet supermarked. Så jeg er slet ikke integreret. Jeg føler mig lidt som det er, hvor jeg er, fordi jeg skal rigtig klare mig, før jeg laver en opkald, før jeg ringer til kommune. So I have to psych myself up first. Do some karate chops before you make the call. That's what I used to do. Yeah. I still do it now sometimes before the podcast. If I feel nervous, I breathe out really loud and do some karate punches, try to prepare myself. But I was living in this bubble here where I was going in one kiosk because that was the first place I went. I got to know them and they sort of knew me, knew I weren't good at Spanish. But then I noticed I'm still scared to go across the street to the other one because they'd never met me before. And it took me a few weeks to do it. But then I did it, and now slowly, I've started to, now I realize that don't really care about going anywhere. So that's great. I've sort of reached that, what do they call it here? Overfladsjustering, kulturchok. Du er integration? Måske tæt, jeg er sådan ikke integreret helt, men jeg tror måske, jeg er tæt på det. Men jeg har haft flere år i Argentina i virkeligheden. Ja. Og det er simpelthen en oversimplifikation måske i processen, og for nogle mennesker kan det være meget stærk, og for andre er det ikke så stærk måske. Ja, selvfølgelig. Så. Og hvad har gjort din flytning nemmere eller mindre stressende? What's made your move easier or less stressful, would you say? Jeg vil sige helt sikkert, at jeg allerede kan lidt dansk. Fordi det åbner meget samtaler med folk, og jeg føler mig som, jeg kan gøre det. Og jeg føler mig ikke så usikker at ringe til en person, eller spørge. Du gjorde arbejdet, før du flyttede. Ja, så jeg føler heldig, fordi jeg tror, det vil være helt mere stressende og hårdt at flytte, uden at forstå dansk. Ja. Okay, so just learn the language. That's why we're all here. That's why we have a podcast. So. Og en ting, jeg har prøvet at gøre, er at bare hoppe ind. Så jeg tænker, hvis jeg venter at gøre noget, så bliver det bare svært at gøre det. Så man skal kaste sig ud i det. Ja, så hvis jeg er lidt bange for at købe ind, så skal jeg bare gøre det, og derefter det bliver nemmere og nemmere. Og så fra den første dag prøver jeg bare at gøre det. Tale dansk og snakke med andre. And some of a very practical thing is having these little phrases that we've had many times on the podcast. Things like, hvad sagde du? What did you say? Hvad siger du? What are you saying? Og jeg forstod ikke, hvad du sagde. I didn't understand what you said. Kan du gentage det? Can you repeat it? These phrases are should be your best friends. They're so underrated, I think. Ja, jeg har haft så mange situationer, hvor en person bare snakker dansk hurtigt til mig. Og fordi jeg ikke har expected it, hvordan siger jeg, forventet det, så er jeg ikke klar til at svare. Så jeg siger altid, kan du gentage det? Og det gør det. Og jeg siger, jeg er i gang med at lære dansk, så kan vi prøve på dansk, så skal det gøre det. Fedt. Vi holder lige en pause, så er vi tilbage om 1 minut på DanishTube-kastet. Thanks again for listening to this Learning Danish podcast for you, the Danish learner. If you didn't know it, I do actually teach Danish. That is my full-time job. So if you are on the lookout for a cool Danish teacher looking to improve your skills or maybe just fine-tune your language, get in touch with me. Write to danishtube.rocks@gmail.com. I would be super happy to hear from you and to help you on your Danish language journey. Vi skal give et shout-out.
Og jeg giver et shout-out i dag til vores Skype room homies. Du ved, every week we have this meeting on Skype at 9 p.m. Danish time every Tuesday. I couldn't make it last week, but Brooke, you hosted, and I heard it went really, really well. Well, I mean, it's just a chat. I mean, it's not anything like show, hosting as such. It's just No. a lot of fun. We use pictures to describe pictures, try to learn some Danish, or we talk about what's going on in the world. We play some games, and it's just been great to see this little community build slowly. I think we have around 30 people in the group now, and usually every week around 4 or 5 people join. So it's great. So I want to say thanks to everyone for being a part of it. Yeah. Otherwise, we have a question. Skriv og spørg, det har Alex gjort i denne uge på Instagram. Alex wrote to us asking, how do I start using this language without fear? We've been talking a bit about this, I guess. He understands a lot, but he still feels limited when speaking and trying to take part in conversations. Do you have any tips? Well, I just mentioned this tip of having very, very clear questions, practicing those questions like no tomorrow. So you know very specifically how to say, can you repeat that? I didn't understand, or what did you say? I didn't get it. I think that's really great because sometimes people like talk quickly to you and then you just get overwhelmed. You don't know what to say, and then you just like freeze and don't say anything. So it's better to just accept that you don't know everything. Accept that you won't always hear what somebody says. And also remember that happens in your own language, which I've mentioned many times. You know, somebody can say something to you in your native language and you're like, what? What do you say? What are you talking about? So it's not only in a foreign language. But what about you, Brooke? You have any other tips regarding using it without fear? No fear. Man skal bare gøre det, og forstå, at man vil tage fejl, mange fejl, og det er helt okay. For det meste folk, hvordan siger man, Liam, like, don't care. Ligeglad. Okay, ja. For det meste folk er ligeglad, hvis man tager fejl. Og du kan godt sige, jeg lærer dansk, jeg er i gang med at lære dansk, jeg vil meget gerne prøve på dansk og snakke på dansk, og jeg tror for det meste folk vil gøre det. Og det virker som om folk danskere er meget glade, at man prøver. Ja, de er glade for, at man prøver at bruge deres sprog. Ja. Selvfølgelig. Det er et lille bitte sprog, og det er meget sødt. Ja, jeg har haft mange dejlige samtaler på baren nu, bryggerier nu, på dansk. Og nogle gange er det så svært at forstå hele samtalen. Og jeg kan mærke, at jeg forstår det mest. Og det er nogle gange, jeg har tabt tråden. Og jeg skal bare sige, jeg kan ikke forstå, hvad du har lige sagt. Kan du gentage det? So just to give another double shout out, another woman learning Danish, Claire, she's told me a story about being at work and Dane speaking for 15 minutes, and then one guy turned to her and saying like, did you understand? And she's just been like, what the fuck? You've been speaking 15 minutes and you've just like pretty much ignored me throughout the conversation, and then you've asked me if I understand. And she felt just like, what's going on, like lost in the conversation, you know. And to give a shout out to her, like, this is exactly what you need to do, is not be afraid to say, look, I didn't follow, I didn't get it. Happens to me all the time in Spanish. My friends turn to me and they're like, you understand? No, I don't understand shit. Yeah, I know. You have to like be a little humble and just realize sometimes it feels a little embarrassing, but just get over it and just be like, I want to participate, I just am having a little trouble. And I think most people will help you out. Yeah. Og jeg kan også sige, da jeg begyndte at undervise i dansk, der syntes jeg også, at jeg skulle vide alt. Hvis nogen spurgte mig noget, og jeg ikke kendte svaret, så vil jeg tænke, shit, jeg ved det ikke, og jeg vil føle mig sådan lidt stresset. Så skal jeg prøve at skjule det, du ved. So I tried to hide that I didn't know the answer if somebody asked me something. And it's been a process of understanding, like, that's not actually the most important thing.
Like, you can't expect me to know everything. I don't know everything. What? This is why I'm coming here. No, Brooke asks me questions all the time that I don't know the answer to. Yeah, the last podcast, I did get an answer, but I still am very lost on that. But thank you for asking. Yeah, it's a weird one. It's a weird one. So even a native couldn't give you a clear answer on that one. So that's a little bit of comfort. But yeah, it's like, it's so important to remember that nobody knows everything, and it's fine. Yeah. You have to be so open. I learned stuff during the podcast, during classes. I also learn. So. And one thing also, Alex, maybe is like another friend here has said that they specifically asked a Danish person at their work if they could like have an hour every week or whatever where they have lunch together and only speak Danish. So maybe you can have a friend who is willing to do it, or 15 minutes every day or whatever, or you have, even if maybe it's not a Danish person, maybe it's another, I don't know where you come from, but maybe it's another person from another country, and you just agree to speak Danish to each other, and it's okay. You make a lot of mistakes, but at least you're practicing. Yeah. If you're lucky, you can find somebody who's willing to correct you and do it in a good way. Så vi fortsætter. Det med at flytte et andet sted er bestemt ikke for alle. Moving to another place isn't for everyone. Nogen ville nok aldrig kunne forestille sig at bo i et andet land end det land, de var født i. Some people could not imagine themselves living in another place apart from the place they were born in. I think of my mother, for example, like she would never move to another place. På den anden side er der mange, som bliver tvunget til det, grundet for eksempel krig. Many people are forced to it, for example, for war, so that's a completely another scenario. Men hvis vi nu tager dig, Brooke, som eksempel, hvorfor flytter man væk fra sit hjemland? Hvorfor vælger du at gøre det? Ja, jeg også har tænkt meget på, at det er ikke en valg for nogle mennesker. Et valg, man skal, fordi man flytte fra krigen, eller man skal have et job. Ja, det var bare, at vi søgte eventyr måske, og nye oplevelser. Og jeg har altid ønsket mig at bo udenlands. Da jeg var yngre, så var det Australien og Australien, og nu finder jeg mig i Danmark. Og, Did you meet any koalas in Australia? Ja. En har tisset på mig fra træerne. Tisset på dig? Ja. Betyder det, at han kunne lide dig, eller at han havde... Ja, måske er det god held og lykke, kan man sige. Ja, måske held. Heldig. Jeg er heldig. Held og lykke, det betyder good luck. Good luck, yeah. Yeah. But just when you give somebody good luck, hey, good luck today. Held og lykke. Ja. Sådan. Ja, så det var bare fordi vi vil flytte. Sådan, so it's adventure and experience. Men der er mange folk, jeg har mødt her i Danmark, der har flyttet for kærlighed. Det er like love refugees. Love. That's a big one. I hear it a lot, I've got a Danish boyfriend, I've got a Danish girlfriend, that's why I've moved. Næsten det er godt, det er hvert menneske, og mange siger, hvordan er du her? Fordi du er ikke en kærlighedsrefugee. Så ja. Din kærlighed er for Danmark. Ja, jeg er... Så det er du også på en måde. Ja, det er jeg. Jeg er forelsket i Danmark. Ja. Sådan. Jeg håber, at Danmark ikke er utro over for dig på et tidspunkt. Danmark, det er et skidhoved. Og hvad er fordelene af disse eventyr og oplevelser? What are the advantages of these adventures and experiences? Hi again, and thanks for listening to this episode on the DanishTube cast. If you would like to listen to the rest of this conversation, you can do so very shortly by subscribing within the Apple Podcast app. Alternatively, you can go over to Patreon, where you can hear the rest of this conversation, as well as get access to Danish exercises, live streams, and some pretty sweet DanishTube merchandise. Not only will you be supporting my work and making it possible for me to improve this podcast for you, the listener, but you will also get some pretty cool Danish stuff back for your bucks. So if that sounds like something for you, follow the link in the description. Otherwise, I will see you again in the next episode.